ko ala ko ay akilla jike Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazakir ko Muhammad ma kay akilla jike kutmaro akilla jike bina se ka mu'minin nafa mu'minin de ko parce que ni ka mogo ye ko wajibili mandi aye e ba so aka dimendali masabati parce que wajibili be kala le ka mu'minin nafa mo dimendali be ala la ki nafa nay donc ala ke o mu'minu ye min be ladilika lamɛ min be wazu kan fana lamɛ min fana be ta wazi kan lamɛ a be kɛla yɔrɔ la kan ko mɔgɔ dɔ ala o kan ye donc mɔgɔ ni ele be wazu kan ye komi torona ou bien komi fɛn dɔ le jagoya tɛ k'i ka wajibi kan lamɛ a kan i jija ka i ka limaniya kurakuraya mɔgɔ sɔn mɔgɔ ka limaniya ma shamana i b'a kurakuraya ni la ilaha illallah ye ka o zikru shɛya mais n'i bɛ zikru kɛla la ilaha illallah i b'a kɔrɔ fana miiri ma shamana ni sera k'a kɔrɔ fana miiri i kɛtɔ i b'a zikru kɛla a ka shala fɛ i b'a ye limaniya bɛ se ka kurakuraya i b'a ye i bɛ limaniya sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ la ilaha illallah ko tigi si tɛ fɔ ala kelen a kelen de bɛ se ka bato a kelen de bɛ se k'an ka kow ɲɛbɔ an ye ala kelen de bɛ an tigi ye an ka ɲi ka taga min fɛ ka taa an ka kungoya fɔ a ɲɛna o de ala ye an ka ɲi ka to min ye k'a kɛ min ye o de ala ye so la ilaha illallah a kɔrɔ ka ca mais kɔrɔ min b'a la limaniya b'a kɛ ka miiri kɔrɔ min ye o de k'a fɔ ko tigi tɛ n'a fɔ ala kelen pe o kɔrɔ le ye di ko n tɛ sɛbɛ foyi si la fɔ ala n tɛna mɔgɔ ka kuma ta ka ala ko dabila cogo si la hali n'a kɛra a tigi ye n teri ye ou bien n balima ye ou bien n bangebaa wɛrɛ ye k'a fɔ ko ka ala ko dabila n tɛn'o kɛ cogo si la mɔgɔ sɔn ne danbaga le ala ye ne tigi ye ala ye ala le fana ka limaniya min bɛ n na ka ala bato ala le fana ko diya donc n bɛ ala bato n'o limaniya le ye ma shamana mɔgɔ b'a miiri la k'a fɔ ko teriya kɔrɔ le ye ko an bɛ teriya kɛ ka teriya kɛ faniya kan ka teriya kɛ ka sɔrɔ an bɛ teriya kɛla ko an bɛ ɲɔgɔn bila sira le kan mais ni teriya nana kɛ a bɛ ɲɔgɔn bɔ sira kan tuma shamana i b'a ye o teriya yɛrɛ man di parce que a bɛ kɛ sababuya ye k'an ka limaniya tiɲɛ a bɛ kɛ sababuya ye k'an ka diinɛ bɔsi an na donc teriya bɛna kɛ mɔgɔya dɔrɔn de ye a tɛna kɛ ala ko ye mais teriya n'a sabatila ala ko kan mɔgɔ n'a ka teriya kɛ ala ko kan ka wuli a kan ka segin a kan o teriya le nafa ka bon mɔgɔ sɔn a bɛ ɲɔgɔn nafa fi duniya wala akhira duniya kɔnɔ ani alikiyama fana a bɛ ɲɔgɔn nafa la mɔgɔ sɔn a b'a ka teriya kɛ ala bato kɔnɔ a b'a ka teriya kɛ ala kofɔ kɔnɔ a b'a ka teriya kɛ ka to ka ɲɔgɔn bɔ jugumanw la ka ɲɔgɔn bila ɲumankɛ la o le nafa ka bon o le kosɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a ko wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab kuranɛ aya ni a nafa ka bon mɔgɔ ni i b'a ka teriya kɛ e bɛ base ni kuranɛ aya ni kan teriya kɔnɔ ni nin tɛ a ka teriya kɔnɔ nin tɛ a ka teriya kɔnɔ i b'a lɔn ko a ka teriya tɛ ala ko ye a bɛ duniya ko le ou bien a ka mɔgɔya ko dɔ mais ni teriya bɛ ala ko ye ala ko yɔrɔ nin na a ko an ma ko an ka ɲi ka ɲɔgɔn dɛmɛ teriya kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira jumɛn kan wa ta'awanu alal birri wat taqwa an ka ɲi ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman kɛli la ani ala ɲɛsiranɲɛ siraw k'o don ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn bila o la n'an ka ala teriya nana kɛ ka bɛn o le ma o le ye ala ka teriya ye ala b'a fɔ ko an ye teriya min kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ teriya don an b'a donna k'an bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ka sira ɲumanw don ɲɔgɔn kɔrɔ ka fana ka sira jugu minnu bɛ yen fana ka an ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ a la ani ka ala ɲɛsiranɲɛ k'o don ɲɔgɔn dusukun na donc n'o bɛ teriya min na alu ka tɔnɔba sɔrɔ mɔgɔ sɔn a ka teriya bɛna nɔ kɛ a bɛna diya duniya kɔnɔ yan
alikamalon tuguni a bena diya tuguni donc ala b'a ɲamarira min na o le b'o ye wa taawanu albirri wa taqwa an ka teriya an bɛ zikiru min kɛla nin ye n'i ka jate mina an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛna ala kofɔ de la an b'olu donna ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ ala kuma de fɔla ɲɔgɔn ɲɛna an ka ka mun kɛ an b'an ka mun kɛ an b'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc an n'u ka teriya ni zikiri kɔnɔ ni de ala ka mɛn min ma silamɛ kɛ ka min ɲɛɲini et puis k'a kɛ a groupe dɔ la o le bɛ nin ye i kana kɛ groupe dɔ la a bɛ taa sigi ka dunuya ko dama ɲabɔ ɲɔgɔn fɛ yen groupe dɔw bɛ olu tɛ ala kuma kɛ yen o tɛ zikiru kɛ donc olu bɛ dunuya le ɲɛɲini na dunuya fana n'i b'o ɲɛɲini na ka ala ɲɛɲini dabila i tɛna hɛrɛ sɔrɔ a la mɔgɔ sɔn i tɛna dunuya yɛrɛ fana sɔrɔ i tɛna ala sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka ala ɲini ala bɛ dunuya nɔgɔya i ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ka dunuya fana ɲini ala bɛ ɲina ala kɔ donc i tɛna dunuya yɛrɛ fana sɔrɔ i tɛna ala fana sɔrɔ ala y'an kisi ka bɔ o ma donc an bɛ ala dari an bɛ baara min na k'a sabati an bolo ala y'o k'an ye ka baara fana kɛli fana nɔgɔya an ye ala y'o k'an ye ka waati fana diya ma an bɛ se ka don an ka programme la cogo min na walasa a kana bɔsi an na mɔgɔ sɔrɔ fɛn kelen m'an bolo o de bɛ nin ye ala ko fɔ ni de ka fisa an ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye nin teriya le ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ sɔn n'an ka ɲɔgɔn jɛ k'an bɛna na ala ko fɔ k'an bɛna ala sira don ɲɔgɔn kɔrɔ k'an bɛna ala ko kɛ ɲɔgɔn bolo wallahi min siyɛn ala la an ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya alikiyama kɔni ko tɛ tuguni mɔgɔ sɔn an k'an ka jɛ kɛ ala ko le kan an wulila a kan an sigila a kan donc ala bolo fɔla ɲɛna wa taawanu alal birri wa taqwa a ko tuguni wala taawanu groupe fila de bɛ yen groupe filanan ye jumɛn ye wala taawanu alal ismi wa udwan ko an kana ɲɔgɔn groupe dɔ bɛ yen olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu ka groupe olu ka mɔgɔya bɛ kɛra mun de kɔnɔ o bɛ kɛ jurumukɛ ala kota ko fɛn fɛn ye haramu ko ye olu ka ko bɛɛ bɛ kɛ o de kan i n'a fɔ o bɛna mɔgɔw namara cogo min na wariko la o bɛna bɛn mɔgɔw kan cogo min na o bɛna kojugu kɛ cogo min na olu ka mɔgɔya bɛɛ bɛ kɛ o de kan ala ko an kana don o groupe la an kana ɲɔgɔn dɛmɛ an ka mɔgɔya kɔnɔ an ka teriya kɔnɔ an kana an ka mɔgɔya kɛ o kan an kana an ka mɔgɔya kɛ o kan an kana an ka teriya kɛ o kan donc an kana ɲɔgɔn dɛmɛ fili kɛli la juguma kɛli la an kana ɲɔgɔn dɛmɛ o la donc n'an ko k'an dɛmɛ ala ma an ka jija tuma tuma ni juguma ko dɔ nana an ye ɲɔgɔn gɛn ka bɔ a la an kana to an y'a kɛ cogo si la ala ko ma wala taawanu ko an kana fewu an kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguma kɛli la jurumu kɛli an kana ɲɔgɔn dɛmɛ a la mɔgɔ dɔ bɛ yen ale b'a fɛ ka tiɲɛni dɔ kɛ sisan i n'a fɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ou bien jɛn dɔ bɛ yen olu bɛ ala ko la a b'a fɔ ko jɛn ni tiɲɛ ale bɛ ne fɛ ko a bɛna ɲini fɛ k'i y'a dɛmɛ a ye taa tiɲɛni min kɛ ala ko k'i kana kɛ i kana dɛmɛ a la parce que n'i ka dɛmɛ a jurumu y'a fila tali ye hali n'e m'a ŋɛɲɛ ta e m'a ko damina e de min kɛra dɛmɛbaga ye e de bɛ kɛ a jurumu tabaga dɔ ye donc walasa i kana kɛ jurumu tabaga dɔ ye i kana kɛ a ɲɔgɔn dɔ ye alikiyama lon na hali duniya nin kɔnɔ yan parce que juguma n'an b'a kɛla an bɛ dɔ sɔrɔ a la duniya nin kɔnɔ sani alikiyama bɛ se mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara ye mɔgɔ jigitigɛ ye i ka baara ye mɔgɔ nanbara ye i ka baara ye tiɲɛni ye wallahi min siyɛn ala la i tɛ bɔ duniya kɔnɔ ni ninnu ɲɔgɔn dɔw ma kɛra mun ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn an ka ɲi ka an taw kɛ ɲumankɛli ye an ye juguma ye k'a to yen an yɛrɛ fana kana tugu mɔgɔ kɔ min ye jugumakɛla ye walasa a kana ba ka an contaminer k'an kɛ jugumakɛla fana ye en tant que an ni mɔgɔ min bɛ tagamana n'olu ye ɲɛnikɛlaw ye an bɛ kɛ ɲɛnikɛla dɔ ye n'o ye tiɲɛnikɛlaw fana ye an bɛ kɛ tiɲɛnikɛla dɔ ye exemple ye min ye masalan mɔgɔ mɔgɔ ni ele ka baara ye parfum feere ye parfum feerela ele teri bɛnna parfum feerela ma e bɛ taa baro kɛ n'a ye waati bɛɛ lajɛlen
a bɛ parfum de feere la a ka ca ala fɛ parfum kasa bɛna wuli kɔ parce que i bɛ taa sigi a fɛ yen ale ye parfum de feere a b'o de fiyɛ waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye ele ye parfum kasa sɔrɔ i ka fan na i bɛ parfum kasa bɛ k'i kɔ parce que i ni parfum feerela kɛra teri ye o parfum feerela ka parfum fana tuma bɛɛ n'a b'a fiyɛ k'a filɛ kasa bɛ min na mɛ tuma dɔ a bɛ se ka dɔ wɛrɛ fiyɛ i ka fan na i b'a ye a ka teriya kɔnɔ a bɛ kasa duman sɔrɔ mɔgɔ fana ka baara ye n t'a fɔ la ko numu cɛ dɛ mɔgɔ min ka baara ye fan fiyɛ ye min ye numu a bɛ nɛgɛ gosi o ka baara ye baara ɲumanba de ye parce que olu bɛ kɛ sababuya ye an bɛ sela ka mamuru bori an bɛ daba sɔrɔ ka taga sɛnɛ kɛ ka beso sɔrɔ ka tu tigɛ ka sɛnɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnamaba le mɛ n'i k'i ka baara kɛ i ka teriya don ni numukɛ fana ye ale ka baara le ye fan fiyɛ le ye tasuma le a b'a fiyɛ waati bɛɛ ka tasuma bɔ tuma ka ca ala fɛ tuma dɔ la tasuma dɔ bɛ ni jɛni don dɔ la donc exemple lo n m'a fɔ n ko an kana teri kɛ fan fiyɛla ye dɛ ubiyɛn numukɛ ye dɛ n m'o fɔ mɔgɔ ɲɛna numukɛ kana ban kana ɲininka kɔfɛ ko n ka mun de fɔ n m'o fɔ komi a belencɛ fana a belenden fana bɛ yan a b'a mɛnna n kan tɛ numuya ma n kan bɛ min ma o le ye fan fiyɛ ye ka tasuma minɛ ka nɛgɛ yelen n'a ye n'i ye k'i tɛ kɛ o ye a ka ca ala fɛ n'i bɛ to ka taa sigi waati bɛɛ lajɛlen n'a fɛ tuma dɔ la tasuma dɔ bɛ se ka bɔ fɔɲɔ bɛ se ka tasuma dɔ ta k'i n'i ka fani dɔ jeni k'i yɔrɔ dɔ jeni n'a ye donc teriya fana bɛ ten n'i bɛ teriya don ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'i kɛ koɲumankɛla ye k'i bila sira ɲuman kan i kana teriya don ni mɔgɔ dɔ ye min bɛna kɛ sababu ye i bɛ tiɲɛni kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka leçon de kɔnɔ bi ala b'an ma wala ta'awanu ala al-ismi wa udwan an kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu kɛli la ani ɲɔgɔn juguya o baara kɛli fana na mɔgɔ dɔ b'a ka mɔgɔ dɔ juguya ale bɛna ele fɛ k'i y'a dɛmɛ ka juguya ou bien ka sira don i kɔrɔ i b'a dɛmɛ fana ka juguya kɛ i b'a ye ala ko k'an kana olu kɛ an ka teriya kɔnɔ an kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguya la an kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu kɛli la donc an ka leçon bi bɛ bɔra min kan o de ye an y'an teriw choisi an teriw fana n'an ko choisi n'o bɛ fili la an y'o bɔ fili la an k'o to fili la n'o ma se ka bɔ a la n'o ma sɔn ka bɔ fili la dɔw bɛ ɲini k'i yɛrɛ fana don fili la i yɔrɔ ma janya ka bɔ a tigi la mun kosɔn n'i ma farati i bɛna kɛ filibaga dɔ ye i bɛna kɛ jugumakɛla dɔ ye ala y'an kisi ka bɔ o ma donc ala ko wattaqullah inna allah shadidul iqab a y'a nin laban na ko ma ko a ko an ma ko an ye siran ala ɲɛ an ye siran ala ɲɛ an ye siran ala ɲɛ a ko fɔ mun kosɔn mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a ka teriya don ni mɔgɔ ye ala ko kan siran ala ɲɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye k'i bila sira ɲuman kɛla o le an bɛ zikiri min kɛla nin ye sisan o kɔrɔ le ye di mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ i ni mun bɛ mɔgɔya kɛ hɛrɛ kɔnɔ ɲuman kɔnɔ i bɛ jija i ni ala mɔgɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ka ala ko ka bon mun bɛ ala fana ɲɛɲini na waati bɛɛ lajɛlen na mun ka ala fo fana ka bon donc kini yɛrɛ ɲagami mɔgɔw la mun ka baara ye dɔrɔn dunuya ɲini dama ye ala ko to olu fɛ yen ala ko an ye siran ala ɲɛ an ye jija an ye siran ala ɲɛ mɔgɔ sɔrɔ ala jumɛn de ko inna allah shadidul iqab k'an y'a lɔn ko ala taala ka minɛli a ka jangata n'a bɛna mɔgɔ jangata a ka gɛlɛn kojugu o kɔrɔ le ye di jangata nin tɛ alikiyama dɔrɔn ye ali duniya kɔnɔ yan mɔgɔ mɔgɔ ne ka baara ye jugumakɛ ye ou bien ka mɔgɔw bila jugumakɛ la ele y'a lɔn k'a fɔ ko ala k'i ma inna allah shadidul iqab a ka jangata ka jugu kojugu n'a k'i minɛ a la don min na mɔgɔ tɛ se k'i bɔsi ala bolo donc wasa an ye siran ala ɲɛ k'a lɔn k'a fɔ ko an bɛ juguma mun kɛla an bɛ sira jugu mun tagamana n'an m'a dabila ka tuubi i b'a ye ala bɛna minɛ n'a ye an ka ko laban na ala y'an kisi ka bɔ o ma mɔgɔ mɔgɔ fana n'i bɛ ɲuman fana kɛla i siranna ala ɲɛ i la ko laban na ala bɛna hɛrɛ k'i ye mɔgɔ sɔn i siranna ala ɲɛ donc nin de an bɛ nin de fɔla ka gbɛliya bi ani an ka mɔgɔya fana kɔnɔ an ka tagama kɔnɔ an bɛ min kɛla nin min ye zikiri ye an b'a kɛla ɲuman sira de fɛ an b'a kɛla ala kofɔ sira de fɛ an b'a kɛla ala lɔn sira de fɛ donc n'i yɛrɛ fana silamɛya kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko balimaya parce que silamɛya ka balimaya bɛ yen
ani sinji fana ka balimaya fana be yen mɔgɔ mun wulila bangebaa kelen na olu ka balimaya be yen ala ko mɔgɔ mun kɛra balimaya a ko walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd a ko tuguni a ko innamal mu'minuna ikhwa yɔrɔ fila ni an bɛn'o ta ka kan ka kuma laban yɔrɔ inshallah parce que waati bɛ taga la a ko muminu o ye ɲɔgɔn balima le ye innamal mu'minuna ikhwa muminu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn balima silama bɛɛ ye balima kelen o kɔrɔ le ye di an mɔgɔ mɔgɔ bɛ zikiri kɛla ɲɔgɔn fɛ ni an bɛɛ ye muminu dɔ ye an bɛɛ ye silama dɔ ye donc an de ye ɲɔgɔn balima ye donc an ka balimaya kɔnɔ a ko an ma a ko walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ko le ye ɲɔgɔn teri ye muminu le ye ɲɔgɔn teriya ye o ɲɔgɔn balima ye o fana de bɛ teriya kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka teriya kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ ala ka muminu fɔ parce que a ko an ma yɔrɔ min na wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa a kan bɛ jɔn ma a kan bɛ mɔgɔ mun dɛmɛ ala la a ko an kana min fana kɛ a kan bɛ jɔn ma a kan bɛ muminu fana de ma tuguni an kana fara mun kan k'o fɔ an ɲɛna a ko an kɛ groupe min fɛ a k'o fana fɔ an ɲɛna maintenant a b'a fɔ an ɲɛna sisan o kɔnɔ an ka teriya o kɛn ka kɛ balimaw de ɲɔgɔn cɛ sisan donc o kɔrɔ le ye di ni k'i balima k'i teri ye a ka ca ala fɛ a bɛ se ka ko caman kɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ala dunatigɛ fana nɔgɔya o kɔnɔ ka ban ka alikima fana sɔrɔ o kɔnɔ balimaya nin kɔnɔ a dɔ ye masalan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ bon tuma caman na o yɔrɔ de bɛ mɔgɔ caman ba sɛgɛla teriya nin kɔnɔ silamɛya ka teriya kɔnɔ teriya yɛrɛ teri ma da k'a teri ye sɛgɛ la et puis a bɛ segin ka filɛ i ka ɲi ka jija i seko bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ i seko la i seko damayira la i bɛ se ka min kɛ i y'o kɛ i bɛ se k'a gbɔrala cogo min na i bɛ se k'a ladi cogo min na i bɛ se ka conseil di a ma cogo min na i b'o bɛɛ kɛ mɔgɔ sɔrɔ rasulu k'a ma ko hadisa dɔ la al-mu'min lil-mu'min kal-bunyanu yashuddu ba'duhum ba'd a ko dɛmɛnabaga bɛ komi dɛmɛnabaga fila olu fila bɛ komi mɔgɔ min bɛ komi birikiden ou bien i ka biriki lɔ i ka bon dɔ lɔ sisan birikiw bɛ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mina et puis ka kɛ muru ye ka kɛ dɛnɛ ye birikiw de bɛ don ɲɔgɔn na donc silamɛw dɛmɛnabagaw ka ɲi ka don ɲɔgɔn na ka kɛ muru dɔ le ye nɔgɔma ciyɔrɔ ma da ka k'a la parce que n'i ka basa bɛ donna dɛnɛ na yɔrɔ dɔ le cira a la ni fana k'a ye ko munafugu bɛ se ka fanga sɔrɔ silamɛya kan ou bien a ka jɛ na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ le bɛ o ma datugu o yɔrɔ ma don ɲɔgɔn na silamɛya n'a ma don ɲɔgɔn na i b'a ye tiɲɛnikɛlaw ka tiɲɛni bɛ caya i m'a ye an bɛ min na nin ye sisan nin mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ale bɛ ɲɛna ko gansan de ye zikiri min a ma kɛla nin ale ka baara ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko nu a tɛ foyi la parce que ale tɛ zikiri kɛla donc mɔgɔw tɔgɔ kana zikiri fana kɛ ale tɛ teriya nin fɛ an ka diinɛ teriya nin ou bien balimaya nin o man di ale ye parce que ale teriw ale balimaw tɛ silamɛw ye donc a fɔra min kɛ ko a balimaya kɛ ni balima ɲɔgɔn le ye min ye silamɛ ye min ye dɛmɛnɛbaga ye o man di ale tulo la parce que ale ka teri bɛɛ lajɛlen ye silamɛ taara donc ale tɛ se ka mɔgɔw conseiller ko ka teri bɛɛ kɛ silamɛ ye n m'a fɔ k'i kana teriya kɛ silamɛdan ye dɛ n b'o fɔ ten mais n b'a fɔ k'a fɔ n'i b'a fɛ ka tɔnɔ sɔrɔ i ka teriya kɔnɔ i b'a fɛ ko duniyalatigɛ bɛ nɔgɔya i ma i ka alikiyama fana bɛ nɔgɔya i ma i bɛ jija ala ka min fɔ nin a ko balima silamɛw le ye ɲɔgɔn teri ye dɛmɛnɛbagaw le ye ɲɔgɔn teri ye parce que n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo ka ban a ka ca ala fɛ o bɛ ɲɔgɔn bɔ juguman kɛli la o fana bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman fana kɛli la o fana bɛ ɲɔgɔn sutura o bɛ ɲɔgɔn ta fana dɛmɛniya kɔnɔ o de kosɔn a ka ɲi an ye jija ka teriya kɛ n'an balimaw silama ɲɔgɔn ye an b'an ka mɔgɔya dalafa n'o ye mais an baarakɛɲɔgɔnw a n'an sigiɲɔgɔnw an b'olu bonya o mɔgɔya fana bɛ danna mɔgɔ sɔn n'i ka filɛ hakɛ dɔw bɛ mɔgɔ ni a sigiɲɔgɔn cɛ a balima cɛ silamɛya kɔnɔ
ani a sinyu ɲɔgɔn fana cɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn dɔw le an ka ɲi ka nin bɛɛ lɔn mɔgɔ sɔn n'an ka n'u lɔn k'olu kɔlɔsi a ka ca Ala fɛ i bɛ an ka fili bɛ dɔgɔya maintenant yɔrɔ nin na sisan an b'a ka min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲi ka ɲɔgɔn supporter an ka ɲi ka kɛ n'an bɛ société kɔnɔ communauté min kɔnɔ an ye kɛ communauté positif mɔgɔ positif u cɛla an kana kɛ négatif u cɛla parce que mɔgɔ dɔw bɛ n'ale bɛ société kɔnɔ ale ka négativité c'est à dire que a ka salbiya c'est à dire ka kɛ ale a tɛ la yɛrɛ la ale ma la yɛrɛ la min kɛ ale bɛ bɛɛ ye komi mɔgɔ si mana ka la yɛrɛ la surtout n'o bɛ diinɛ baara kɛ la bon pourtant ala ko nin ye fɛn min ye a bɛ kɛla ka bɛn limaniya dɔ le ma bɛɛ n'i ka limaniya o limaniya nin bɛɛ n'i place fana o limaniya fana kɔnɔ donc alhamdulillah mɔgɔw tɛ kɛnɛ limaniya kɔnɔ hello salamu alaikum ok olu tɛ kɛnɛ limaniya kɔnɔ donc est ce que ka mɔgɔ dɔ ka limaniya comparer ta ma ou bien ko bɛɛ kɛ komi ele ɲɔgɔn nɔ non i ni mɔgɔ bɛ mɔgɔya kɛ la a ka limaniya danna yɔrɔ min e baara kɛ ka da o le ma i n'a fɔ sisan Imam Musa ale ka limaniya ka bon ka se degré min na n'ale ko forcer ko fo n'o limaniya ɲɔgɔn ta n'a ma parati fara tɛ an bɛna bila ɲɔgɔn na parce que peut-être ale ka limaniya se yɔrɔ min an ta ma se mais ale ka ɲi ka ne ta nin bila position na an bɛ mɔgɔya kɛ o kɔnɔna ye mais a bɛ jija k'an dɛmɛ fana walasa an ka limaniya ye se ka se a ta ɲɔgɔn ma o le ye balimaya dɔ ye voilà donc limaniya la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ limaniya la ala le fana b'a lɔn min ka limaniya min ɲa ala kelen de b'a lɔn an bɛ kuma ban fɔlɔ an b'a fɔla le k'a yira ɲɔgɔn la k'a fɔ ko an ye jija an ka limaniya bonya an ye jija an ye bɛrɛ ala la an ye jija an ye ala ko kɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen na da ala fana bɛ kɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen na n'i ka ala bila i ka ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ ala fana bɛ don i ka ko bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ le ye di mɔgɔ mɔgɔ n'i ka ko bɛɛ kɛ ala ko ala ko ala ko n'i ka problème fana nana fana ala fana bɛ na don o la k'o fana kɛ ala ta ye ala fana bɛ don o la k'o ɲɛbɔ ele fana ye ka sɔrɔ i bɛ ala ko la mais n'i k'i kɔ di ala ma ala k'olu mɔgɔw ma ko ala b'a kɛ olu fana bɛ ɲina o bɛ ɲina ala ko cogo min na o bɛ ɲina o yɛrɛ fana kɔ ten mɔgɔ ni ɲinana yɛrɛ kɔ wallahi kojuguba le parce que i bɛ ɲinɛ yɛrɛ kɔ cogo di i bɛ ɲinɛ yɛrɛ kɔ parce que ele fɛ i m'i yɛrɛ lɔn ni silama m'a yɛrɛ lɔn k'a ye silama ye wallahi a bɛ sɛgɛn ele ko k'i ye silama i bɛ seli i bɛ sun mais ele ko k'i ye i bɛ culture wɛrɛ fana i b'o fana baara tagama n'i ka silamɛya ye a ka ca ala fɛ n'i ma farati i bɛna ɲinɛ i ka silamɛya kɔ i bɛna miiri k'i b'o culture de kɔnɔ i n'a fɔ exemple dɔ le bɛna di an bɛ waati min na sisan ni le temps de festivité c'est à dire que fêtew bɛ nana ni Noël bɛ nana fɛngɛw bɛ nana mais silamɛ ka ɲi k'a place lɔn nin bɛɛ lajɛlen na et puis ni mɔgɔ mun fana sigi nin fana olu bi bonya silon il a respect i yɛrɛ ka respect i bɛ bonya min la i yɛrɛ kan ani ka diina kan ani ka mɔgɔya kan o b'o bonya le la i kan mais ni le mi yɛrɛ bonya i ma i yɛrɛ bonya i mi place lɔn i b'i ka diina place yira mɔgɔw la mɔgɔ t'i bonya n'i ka diina ye i b'a ye o b'i négliger o t'i respecter parce que ele yɛrɛ mi yɛrɛ bonya i mi place lɔn i m'i ka diina ta k'a yira k'a fɔ ko n na diina le bɛ nin ye ele k'i ka diina bila ka mɔgɔ wɛrɛ ka diina ta ale bɛ se k'i ka diina bonya cogo di ale b'a lɔn k'a la ko ele ka diina yɛrɛ i m'a lɔn ou bien a man di ye donc ale b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale le ka fisa ni le ye parce que k'ale ka diina ta k'i ta bila donc i bɛ ɲinɛ yɛrɛ kɔ donc i ɲinɛ yɛrɛ kɔ ten sisan sa i b'a ye sa ele bɛ kɛ mɔgɔw bolo ballon ye sisan o bɛ tan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc wasa an kana ko dɔ ye an ye jija an y'an ka diina an y'an yɛrɛ lɔn yɔrɔ lɔn ka fisa ni so lɔn ye juraw ko ten yɔrɔ lɔn a ka fisa ni so lɔn ye mɔgɔ i bɛ se so boro la cogo o cogo k'o lɔn cogo o cogo n'i m'i yɛrɛ lɔn i ma foyi kɛ donc an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ lɔn n'an k'an yɛrɛ lɔn an ye sɔn ko an yɛrɛ ye min ye an ye sɔn o la fɔlɔ an kana to an bɛ ban an yɛrɛ la ka mɔgɔ wɛrɛ valoriser k'an yɛrɛ to yen n'i k'o kɛ a tigi b'a ye a ka fisa n'i ye parce que i k'ale valoriser ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc a tigi t'i respecter parce que a k'a lɔn ele tɛ foyi ye parce que ele yɛrɛ min yɛrɛ i ma sɔn yɛrɛ la donc i m'i yɛrɛ valoriser
do silama ke nga valoriser ibe ro la bi ka silama ali activité ke ikana do mo ta activité ke la ki tatoy amena do Christmas la 600 bo do be olu re na Christmas ke atime Christmas ke la ore kan katime chrétien ore kan olu ba ke katime olu ka ko non ko parce que ame dugumena bon culture dole la olu ka dina be iba jatimina ni ka sele wati sela ika idu sela o ta lo re ka be ira ba fo do na ba ko mule boye o ta long parce que olu ta sarati tan fe o te jatila mais la fana mi re fana jati amaga baray coro do ko malondo la ko fali nana jara ma ko ale ba ke jara nyondo ye fali kale ba ke jara nyondo ye jara imagine ale ba ke comme jara ko ma ko atise ka ke jara ko parce que ka kulo ka jan ko jugo donc jara kulo ka jan jara kulo ka suro fali kulo ka jan donc fali o fala min ke ale ba ke jara chugo bela jenna do ale tala ka ta kulo tike ka surunya andana kana jara ma ko san ko kele nyondo ye jara ko san ko ni e ma ke jara ye e ma ke fali ye ita shie tuguni ite jara do ye parce que tina ke jara trop tigɛ la o jara tulo ma tigɛ i fana tɛ fali fana ye tuguni i k'o tigɛ fana i tɛ fali fana ye o kɔrɔ ye di ko i t'i yɛrɛ ye tuguni donc mɔgɔ kana ɲabɔ mɔgɔ fɛ fo ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc i b'i yɛrɛ valoriser i bɛ i ka ala ko minɛ i bɛ jija i ni mɔgɔ min fana bɛ ala ko kɛla an n'olu bɛ ala ko kɛ wasa i ka ala ko kana bosi la donc kuma nin yɛrɛ base ba b'olu ye hali bi an b'a ɲini ala fɛ k'an ka limaniyaw sabati alaw kan ye k'an ka diinɛw sabati alaw kan ye donc kuma ni a sɔnna a janyana dɔɔni parce que an bɛ waati min na faut que an ye jija k'an yɛrɛ lɔn k'an ka diinɛ fana minɛ fanga na ka zikiriw fana minɛ fanga na mɔgɔ sɔn an taga n'ale bɛ nin ye n'a ka nin kɛ ni fanga ye an ye mɔgɔ ɲɔgɔn encourager fana mɔgɔ dɔw bɛ les détracteurs mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ yɛrɛ le ka mɔgɔ décourager o ka kɛwalew la o ka diinɛ na olu yɛrɛ tɛ diinɛmɔgɔ ye mais u bɛna f'i ɲɛna komi olu ye diinɛmɔgɔ ye ka sɔrɔ u tɛ diinɛmɔgɔ ye ka diinɛmɔgɔ t'a fɔ diinɛmɔgɔ wɛrɛ ma ko i kana zikiri kɛ ou bien i kana silamɛya baara kɛ ni tigi ye ou bien kana kɛ ni silamɛya baara kɔni na alhamdulilayi i b'a kɛ n'a ye n'a bɛ ko wɛrɛ de kɛla min tɛ silamɛya ye a ye t'o kɛ n'a ye ala ko ten ne donc wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan a ɲɔgɔn dɛmɛ ko ɲuman kɛli la ani ala ye sira ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛli fana na an kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu kɛli la ani ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn dɛmɛ o la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah amin amin sabu amba muso be ya u ka dɔgɔ muso donc an ma ɲina ala taala fɛ ala ka hinɛ ala assalamu alaikum ale dɔgɔmuso tɛ dɛ a dɔgɔmuso awa ale kɔrɔmuso de a den de quoi a den de quoi a den de wa alhamdulillah ali bi ala ka hinɛ ala amin ala ka hinɛ ala amin amin a k'an kɔni kiti min ye ala ka a ka nɔgɔya amin amin an bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ kitiba min na yawmul qiyama k'an bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya amin 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 ala ka yafa an ma ala ka yafa an ma ala ka fara salihatu kan musulma minnu ala k'o kɔfɔ kira ka sahaba muso ninnu ɲɔgɔnna wa ala ka a kɛ olu ka gurupu kɔnɔ ala ka fara olu kan ala ka fara olu kan ka kɛ jɔnɲumanw kan salihinaw ni salihatu ala ka kɛ u ye ala ka yafa an ma ka yafa an ka dugu bɛɛ lajɛlen ma fana ala ka hinɛ taabaw bɛɛ lajɛlen ala ka yafa kaw ala ka saraka aljinɛ ye ala ka saraka aljinɛ ye ka dan ka bɔ tasuma ma a balima minnu b'a kɔ fana n'u ma sa fɔlɔ an b'a ɲini ala tala fɛ ala ka si ɲani kɛnɛya di olu fana ma olu fana kɛ diinɛ baarabagaw ye olu fana fatu k'u to silamɛya kan ala k'an bɛɛ lajɛlen fatu ka to silamɛya kan sabu ala yɛrɛ ko ten ko an ye jija k'an cɛsiri ko an kana sa k'an to manamana kow la an kana sa k'an to diinɛ wɛrɛ la an kana sa k'an to kerecɛnya la wala juifuya la wa illa wa antum muslimun a ye jija a ye kɛ silamɛw ye yan'a bɛ sa o de ka bon an ma o de ka fisa an ma o de ye hɛrɛ ye yawmul qiyama bi
ala ka an ke silamai an fatu ka an balu silamaya kan ka an fatu silamaya kan ala ko kan amin ala ka be saraka gina amin wala amena do ke abi amina fo صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ رسوله الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وإماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا اللهم وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك اللهم العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأختنا وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم نور قبرها ووسع قبرها اللهم وسع قبرها ونور قبرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وادخلها فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأكرم نزلهم ووسع قبرهم ونور قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا من قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك فها نحن قد دعوناك يا ربنا واستجب دعاءنا إنك أنت مجيب الدعوات اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واجعل مثوانا الجنة الفردوس الأعلى بجوار حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 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 آمين.